बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्रा ख़वातीन का ख़ुसूसन उम्रा उसके हवाले से हमारी बात चल रही है। इससे पहले 3 वीडियोस इसके हवाले से मैंने आपके साथ शेयर की हैं। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इहराम की पाबंदियों के हवाले से, इहराम की ममनुआत और मकरूहात के हवाले से, कि जब, जैसा कि हमने पिछली वीडियोस के अंदर बात की, कि जब आप इहराम की नीयत कर लेते हैं, तलबिया आप पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपके ऊपर जो इहराम की पाबंदियां हैं, ममनुआत हैं, वो शुरू हो जाते हैं। तो अब वो कौन से ममनुआत हैं और कौन सी पाबंदियां हैं जो हमारे ऊपर लागू आती हैं, इंशाअल्लाह हुआ ताला वो हम जान लेंगे। सबसे पहले तो वो काम कि जो एक ख़ातून को हालत इहराम के अंदर जिन कामों से बचना और जिन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है, इसमें 2 तरह के काम होते हैं। यानी इहराम की पाबंदियाँ समझें कि 2 तरह की हैं। एक तो इहराम के ममनुआत हैं, यानी वो काम इहराम की हालत में करना बिल्कुल मना है, आप उनको नहीं कर सकते। दूसरा है मकरूहात, इहराम के मकरूहात, यानी ऐसे काम कि जो इहराम की हालत में अगर आप करेंगे तो वो मकरूह होंगे। हम पहले बात करते हैं इहराम के ममनुआत क्या हैं। इहराम के ममनुआत के अंदर मियाँ और बीवी का शहवत के साथ एक दूसरे के जिस्म के साथ लिपट जाना, औरत का अपने शोहर का बोसा लेना और इसी तरह जिनसी ख्वाहिश को पूरा करना, और कोई भी गुनाह का काम करना, ये इहराम के ममनुआत में से है। दूसरों से हालत इहराम के अंदर लड़ाई झगड़ा करना या हालत इहराम में किसी को गाली देना, बुरा भला कहना, खुशबू का इस्तेमाल करना या फिर किसी खुशबूदार चीज़ का इस्तेमाल करना। अब वो खुशबूदार चीज़ साबुन भी हो सकता है, करीम भी हो सकती है, टूथपेस्ट भी हो सकता है, कोई भी चीज़ खुशबूदार हो सकती है, उसको आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। या फिर हाथों में या फिर पैरों में या सर में मेहंदी का लगाना, चूँकि मेहंदी भी खुशबूदार होती है और उससे बाल ढांपे भी जाते हैं। इसी तरह औरत का अपने चेहरे को मुकम्मल तौर के ऊपर ढांप लेना, नकाब लगा लेना। इसके बारे में मैंने पहले भी अर्ज़ किया है बारहा कि इहराम की हालत में अपने चेहरे को कपड़े से बचाना ये अलहदा हुक्म है, और औरत का अपने चेहरे का पर्दा करना ये अलहदा हुक्म है। बाज़ ख़वातीन जब इहराम बांध लेती हैं, इहराम की नीयत कर लेती हैं, तो वो ये समझती हैं कि अब चेहरे के पर्दे वाला जो हुक्म है वो हमारे ऊपर से साक़त हो गया है। हालांकि ये गलत बात है, ये दोनों अलहदा-अलहदा चीज़ें हैं और इनको साथ लेकर चलना है। उसकी मुकम्मल तफसील मैंने इस वीडियो में दी है। आप ये वाली वीडियो अगर देखेंगे तो कुरान और सुन्नत की रोशनी से आपको पता चल जाएगा कि इहराम की हालत में चेहरे का पर्दा किस तरह से किया जा सकता है और वो कैसे मुमकिन है। तो पूरे चेहरे को ढांप लेना ये हालत इहराम में औरत के लिए भी और मर्द के लिए भी ममनू है। इसी तरह नाखून का काटना, बालों को तोड़ना या फिर बालों को काटना, और अपने जिस्म से, अपने सर के बालों से, सर से जूं का मारना या दूसरे से मारने के लिए कहना, यानी निकाल वो खुद ले और दूसरे को दे दे या किसी को बोले कि मेरे सर से जूं को निकाल कर मार दो। तो ये इहराम के ममनुआत में से है। अब जो इहराम के मकरूहात हैं उनको हम जान लेते हैं कि वो कौन से हैं। इहराम के मकरूहात में से कि गैर खुशबू वाले साबुन से सर या बदन को साफ़ करना, यानी ऐसे साबुन मिल जाते हैं जिनमें खुशबू नहीं होती, तो सर को उनके साथ धोना, साफ़ करना, ये मकरूह है। बदन की, जिस्म की मैल को दूर करना, सर में कंघी करना और इसी तरह सर को खुजलाना तेज़ी के साथ कि जिससे जो है बाल टूट जाएं, और चोटी को सख्ती के साथ बांधना औरत के लिए ये भी मकरूह है कि जब सख्ती के साथ बांधेंगे तो बालों के टूटने का खदशा जो है, अंदेशा जो है वो पैदा हो जाएगा, तो इसलिए वो इस तरह नहीं कर सकती। खुशबू को सूंघना, एक है खुशबू को लगाना, वो तो ममनुआत में से है हाल इहराम की, लेकिन इहराम की हालत में खुशबू को सूंघना ये मकरूहात है। तकिए के ऊपर मुंह रख कर लेटना, यानी कि मुंह के बल तकिए के ऊपर लेट जाना, जैसे बाज़ लोगों को ये आदत होती है, तो ये हालत एहराम में मकरूह हैं। अब ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इनमें से पाबंदियों में से बाज़ तो ऐसी हैं कि जिनकी अगर आप खिलाफ वर्जी करते हैं तो उसके ऊपर जो जुर्माना आता है वो दम वाजिब हो जाता है,
اور بعض وہ ہوتی ہیں کہ جن کے خلاف اگر آپ کرتے ہیں، کوئی خلاف ورزی آپ کرتے ہیں، تو ان کے اوپر آپ کو صدقہ وغیرہ جو ہے وہ لازم آتا ہے۔ تو آپ کو اگر کوئی مسئلہ درپیش آئے ان کے حوالے سے، تو آپ جو ہے اپنے کسی بھی وہاں پر قریبی یا پھر رابطے میں جو آپ کے عالم مفتی ہوں، آپ نوعیت بتا کر تو ان سے اس صورتحال کو پوچھ سکتے ہیں۔ بہرحال شہوت کے ساتھ، جسم کے ساتھ لپٹنا، اپنے شوہر کے ساتھ لپٹنا، جنسی خواہش کو پورا کرنا، تو یہ وہ اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے دم جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح خوشبو کو لگانا۔ اب یہ جو خوشبو والا مسئلہ ہے، اس کے اوپر میں نے ایک مستقل ویڈیو بنائی تھی جس کے اندر مکمل تفصیلاً میں نے عرض کر دیا تھا کہ کتنی خوشبو کے اوپر جو ہے وہ دم واجب ہوتا ہے اور کتنی خوشبو کے اوپر صدقہ واجب ہوتا ہے۔ اب وہ خوشبو اگر آپ اس کی کم مقدار جو ہے، کم ہونا یا زیادہ ہونا، اس کا جو علماء فقہا نے جو لکھا ہے، اس کا پیمانہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر تو وہ خوشبو آپ کے جسم پر لگی ہے اور سونگھنے والا، آپ کے پاس کھڑا ہونے والا، وہ کہے کہ بہت زیادہ خوشبو ہے، تو وہ اگر آپ کے کسی حصے پر کم بھی لگی ہے تو وہ زیادہ ہی گنی جائے گی۔ لیکن اگر آپ کے جسم کے اوپر زیادہ خوشبو لگی ہے لیکن اس میں آتی کم ہے، یعنی وہ لگی تو ہے، سونگھنے میں کم ہے، محسوس ہونے میں کم ہے، تو پھر اس کے اندر جو ہے اس کو خوشبو کو کم مانا جائے گا، اور پھر اس کے اندر یہ دیکھا جائے گا کہ وہ خوشبو پورے عضو کو، جسم کا پورا حصہ اس کو لگی ہے یا پھر کم کو لگی ہے۔ اگر جسم کے پورے ایک حصے کو لگے گی تو پھر اس کے اوپر دم جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے۔ اسی کا عورت جو ہے وہ اگر 12 گھنٹے مسلسل اپنے چہرے کو ڈھانپ کے رکھتی ہے اور اس طریقے سے کہ وہ اس کا چہرے کے اوپر کپڑا جو ہے وہ اس کے ساتھ ٹچ بھی ہو رہا ہے، تو اس صورت میں عورت کے اوپر جو ہے وہ دم واجب ہو جاتا ہے۔ تو اس کی تفصیل آپ اگر پردے والی ویڈیو کو دیکھیں گے تو وہ مکمل طور کے اوپر سمجھ میں آ جائے گی۔ اور دوسری جو مکروہات ہیں ان میں سے اکثر وہ ہیں کہ جن کے اوپر دم واجب نہیں ہوتا بلکہ صدقہ واجب ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی مکروہات میں سے کوئی کام کر لیتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہ ان مسائل کا جاننا یہ انتہائی ضروری ہے۔ تو یہ احرام کا جو پہلا کام عمرے کے اندر ہم نے کرنا ہوتا ہے وہ ہے احرام والا۔ تو یہ احرام کی تمام تر مسائل جو ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ ذکر کر دیے ہیں۔ اگر پھر بھی کوئی بھی مسئلہ آپ کو ہو اور آپ اس کو جاننا چاہیں کہ یہ مسئلہ کس طرح سے ہے، تو میں ایمو کا اپنا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دوں گا، انشاءاللہ تعالی آپ اس سے اگر مجھے پوچھیں گے تو میں اس کے اوپر جواب دوں گا، نوعیت کے اوپر۔ بہت سارے ہمارے ایسے ویورز ہیں جو ماشاءاللہ عمرہ کے اوپر گئے اور انہوں نے مجھ سے رابطہ بھی کیا، اور الحمدللہ جہاں تک مجھے ممکن ہو سکا اور جب بھی مجھے وقت ملا تو میں نے ان کی رہنمائی بھی کی ہے، وہ بڑے خوش بھی ہوئے اور بہت ساری انہوں نے دعائیں بھی دی ہیں الحمدللہ۔ تو آپ بھی جب بھی عمرہ کے اوپر جائیں یا حج کے مسائل ہیں، جو بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی مسئلہ ہے، آپ کے ساتھ کوئی درپیش ہوتا ہے، تو آپ اس مسئلے کو ضرور ایمو کے اوپر مجھے وائس میسج یا پھر ٹیکسٹ کے ذریعے آپ پوچھ سکتے ہیں، لیکن کال آپ نے بالکل بھی نہیں کرنی۔ اگلی ویڈیو کے اندر ہم جانیں گے عمرہ کا دوسرا کام کون سا ہے اور ہمیں کون سا کام کرنا ہے اور کس کس طرح سے کرنا ہے۔ مکمل تفصیل انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو کے اندر عمرہ کے دوسرے کام کے حوالے سے ہوگی۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔